nimecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka, kesho ni siku mpya. Micro du peuple, tunaanza habari ambayo tunaendelea kupata vitu ambavyo vindeki ya pombe yetu ya Goma na nje ya mji wetu wa Goma. Mbele kwanza habari zetu ambapo Micro du peuple kila siku tunaonyesha vitu ambavyo vindeki na vitu vinaendeka. Habari za hapa na kule na huku. Nord Kivu, Kongo mzima. Partout mko tufuata, tunashukuru kuwakaribisha kama tunaanza habari zetu za kwanza kwa leo. Mfuate kwanza ba sponsor ambao bana sponsoriser emission mnena kati ya mboka Dego Société Promedis. Wabona eau minérale la vie, mwone namna gani maji safi ya la vie na tengenezwa kusema tukonsome maji ya la vie hapo vile tu ya Goma. Fuate eau minérale la vie. À la source pure, l'eau est désormais connue. L'eau la vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Prémidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. La vie 100% congolais. Basi tuanze habari zetu za kwanza kwa ambao tunaendelea kufuata vitu ambavyo vindeki na vitu vinendeka. Ni vitu ambao Micro du peuple na constate que ni vitu vinakuwa sawa vindeki juu ya population. Iko napenda raia, mubaraia. Mko watu babaya, bena wapendi maendeleo ya nchi yetu Kongo. Bele biko wanatia watu wengine amo roho mubaya ya kukatala état de siège. Et pourtant état de siège iko pale, tumeteseka siku mingi. État de siège inakuya hapa Nord Kivu juu ya kusema ile malalamiko yetu yote, ile ubaya yote na tulipitia, kuuawa watu wa mwizi huku na huku. État de siège jo mission yake ya kukia leta amani hapa este ya RDC. Asa kuko bamwa bene biko baranja kuwa naingia mubaraia bazuri, wale watu wa bandi walikuwa faki bandi walikuwa natutatiza musiku zilizopita, tena wananja tena penda kufanya ile manjama zao za kutia chuki, za kutia roho mbaya, za kutia morale mbaya mubakaaji. Ke etat de siège ya mubaya o etat de siège inashindwa malgré kazi zene balikia fanya. Mais changement mishakuwa. Kuko changement kidogo imekuja. Msiku za mbele tutakuwa na amani. Tusisikie wale watu ambao biko wanaleta ile mashuchushu. Donc kukia tu assez état de siège na mbaya. Non. Objectif ya état de siège ni kuleta amani hapa est ya RDC. Watu ambao walikuwa wanafanya ubandi kufanya krema rebellion. Kazi etat de siège ilikuia ndani. Na kubali watu ambao wiko wanapenda kuleta ile kusema sema population wale tu badui tunajua wiko tu hapa mvile ya Goma. Que etat de siège a fait kitu. Ok, etat de siège a fait kitu. Est-ce qu'on a tena hapa Goma tena watu bana uwao. Ushasikia tena wao bakidnape. Ni vitu ambao vitu vinda pole tutapata amani. Sasa hapa musikie gisi gouverneur wetu alikuwa asema ku radio
FARDC niveau ya Beni kisi ye peke anakatala wale watu wakuisema mbaya juu alikia tumika atoka mkapitali anakia tumika hapa mu province ni haiko yake haiko originaire wapo na anakia tumika atafanya kazi yake mzuri tunajua sasa mfuate msikie gisi alikuwa na jifasiria mbele ya kamera ya confrère micro du peuple. Toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera désormais interpellée, entendue, jugée et condamnée par les instances compétentes. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général de brigade Sylvain Kenge l'a dit au cours d'une émission spéciale diffusée sur les antennes de la radio FRDC émettant à Béniville ce lundi 16 août 2021 sous le thème « Que cache la guerre médiatique déclenchée par un groupe de députés provinciaux du Nord Kivu ». À ce sujet, le porte-parole du gouverneur des provinces a fustigé l'attitude de certains députés provinciaux qui, à cause de leurs intérêts cachés, s'en prennent à l'état de siège. Le général de brigade Sylvain Kenge précise que cela ne sera plus toléré. Idem pour les groupes de pression qui tenteront de marcher contre l'état de siège, car agir ainsi, c'est combattre la paix que ce régime spécial est appelé à restaurer. Les députés sont autorisés à se prononcer. La libre expression est autorisée. Mais quand vous marchez à l'encontre de la recherche de la paix, vous marchez à l'encontre de l'état des sièges qui recherche la paix, c'est que vous êtes contre la paix et que vous êtes pour ce qui en amène, ce qui tue, ce qui égorge, ce qui amène l'insécurité dans cette partie du territoire de notre pays. Mais pour les députés, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les appréhender et de les mettre devant les juridictions militaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, et on va le faire. J'ai déjà annoncé qu'à partir de maintenant, ils seront interpellés, entendus, jugés et condamnés. Je vous informe, ils ont des intérêts cachés. Ce sont ces députés-là qui entretiennent des groupes armés. Ce sont ces députés-là qui sont des connivences avec les ADF ici, où la population voit qui sont avec le peuple et qui ne sont pas avec le peuple. Au cours de cette émission animée par les porte-paroles de Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushai, avec la participation d'autres journalistes des médias locaux, les conseillers principaux du gouverneur en charge des communications, Sylvain Kenge, a révélé que les confluents des rivières Semuliki et Talia Voilà, unafuata gisi evenema iko kupitikana. Wasikia kabisa kama gani gouverneur yepeki. Chini ya drapo nasema watoto ya est faut wapate amani. Faut wapate amani. Musiite hapa atozi kama tata apele moya mtume tuma SMS numero iko pale 0991 88 55 86. Gouverneur yepeki. Awambia wale watu ambao wiko wanafanya ile njama ya kusema itia mchuki wa population qui est état de siège hivi na hivi, nisiwadanganye mie micro du peuple, kwani mimi ndio tunasikiaka vitu population inasema, tusikie na nini gouvernement inasema. Jo micro du peuple, kitu gani kinaendeka na kitu gani hakiendeki, na kama kiendeke nani hakiendeshi, na kama na kinaendeka nani anakiendesha. Anakiendesha gouverneur wetu wa Nord Kivu Constant Ndima. Siwezi wadanganya, etat de siège iko nasonga mbele, vitu viko venda vinakuwa bien, changement kidogo iko inakuwa kupitia siku za mbele. Liteseka siku mingi, mateso ya mingi hayeziisha usiku moja wala mbili, pole pole menjo njia ile Constant Ndima kupitia chef de l'etat biko wanatumika kazi mzuri sana, coup de chapeau kwa ile, na kwa watu ambao biko wanapenda wa encourager population na wa décourager baache ile, kwani tunapenda Kongo yetu ikuwe mzuri sana. Ba SMS zinafika, lakini mbele kusoma ma SMS mfuate kwanza nyingine niveau ya kule Beni gisi kazi ngali tunafanyika. FARDC inafanya kazi komba gisi wiko wanapiga maadui. Asimfuate gisi evenement ilipitikana wakati ambao
gouverneur wetu mu etat de siège anapenda amani kuwe este ya RDC yote. Tufate reportage. Chargez. Tirez après. Allez. Feu. Ouais, ah boyo kabiloko na position de tir maître. Ah là non Kivu. Lebi Sabino. Nani nalu oyo? Mawa. Bomona. Awa, nalu mawa. So kebo kuta ni Uganda. Diminue basa diminue. Timsia, ye moko le maître azawa. Ya lobate. Bon, boyo kakao nalu. Nebiso te kosilisa valeur nalu bokotika loyoka eti. Nalu akozwa biloko atikala kozwa te na fina ye. Sawa. Boyoka. Victoire eza pa na biso. Yango wana état de siège. To minga alobe ate, a na terrain, to na système AD. To buka tembete. Banda, allez prêt. Ma Simba yo filmer. Simba. OK. Feu. Voilà. C'est ça. Yangona. Na Sabino. Mawa. Nalua kei, nalua nalela. Commandant bataillon artillerie pro groupe Nord Kivu. Yeyo. Boyo kama solo tala. Yeyo. Atomboki mabe. Assistant bureau de tir. OK, calcul beta wana ka pro. Toza wa bureau de tir mawa. Na ebite. Le grand maître Alino, le grand chauffeur d'artillerie. Donc, Mawa. Commandant compagnie en place d'artillerie. Commandant compagnie de commandant en place. Commandant en place. Ye wana mokolo mabele. Tozana commandant bataillon second. Rogu. Ye wana. Voilà, vous voyez donc Mubongisi baba. Yoka. Kocha tembeto moni. Mubongisi baba. Mawa. Mwafata gisi ba militaire biko mura. Wanapiga wadui. Kule mnigo ya Beni. Chawewe uko hapa Goma unapenda utie watu chachu. Asio oh no, etat de siège haifai kitu, oh inashindwa. Est-ce qu'il inashindwa na deja opération zishani? Je kusema wewe uko na amani. Wala na uko adui mko pinga vile. Haifai kupinga, ukipinga seke na uko adui. Etat de siège inaweza. Bakaje yote ya Goma na nje ya mji wa Goma. Ujue kama kazi iko nafanyika tena bila shida yoyote. Kazi iko nenda bien. Basi kudanganya ile masauti sote wasikia pembeni watu wa muamua hivi. Unasikia bako wanasema wanashindwa, wanashindwa. Est-ce que wao one mabadiliko selo état de siège na siku zilizopita za mbele. Mon arrivé à président de la République et tout l'amou voté, tout l'amou faire élu. Wow, on est mabadiliko. Mie nimeshona mabadiliko, bado tu wasema vile kabisa. Micro du peuple tunawakemea kabisa. État de siège inaweza. Numéro micro du peuple iko pale 09 91 88 55 86. Liko numéro micro du peuple. Besoin de kutuma SMS, apana appel SMS, unatutumia SMS tunaisoma en direct 09 91 88 55 86. Alors kutuma ma SMS bonjour micro du peuple.
Félicitations sana. Nina soutenir état de siège. Mais hasemi kwa natumia SMS kutokea wapi? Kwa mwenye asema jambo baba, ni Shabade kutoka Nyabushongo. Courage sana, unatufungula mahindi. Unatufungula mahindi. Tuko nadanganyiwa sana, aseme état de siège ilishashindwa. Si mnafuata nyepeki, mnaona kazi ni état de siège kwa fani. Kwa piganisha maadui batoke, juu tuishi na amani, makazi zipatikane. Watu tukua kula hata 4 fois par jour, chakula ingie, watu walime. Bakulima walime kule magrano. Ile wale maadui zote wanapenda watoshi. Kumsa population raia yanje lima, chakula ifike Goma. Tuishi bien, tuishi na amani, maemploi, makazi zipatikane. Ambao watu wanasoma masomo mela kia wapate kazi. Chunge vita ishe, maadui wakimbize, kazi itapatikana. Jo objectif ya état de siège. Jo ili. Bonjour kaka. Maraba leo mina shukuru sana hii habari zako. Courage sana. Ni Jocelyne depuis Muja. Jocelyne depuis Muja, wafuatanga mwa Muja, tunapenda sana Muja kote. Mujue kama état de siège iko natumika kazi mzuri. Haiko hata ya kampanye vitu gani. Nye peke mko na jonia kazi. Ifo badui watoke mashamba. Bakaji walime, chakula ifike Goma, amani ikuwe, makazi zipatikane, ulale usingizi, ufike mwako hata 23h, hakuna mtu mwenye atakusumbua. État de siège kabisa, ile ni vitu ambao binafurahisha watu sana hapa mvile tu ya Goma. Basi tuendelesha habari yetu ya micro du peuple Escolombo, tuliamania kufuata vitu vingine ambavyo vindeki hapa mvile tu ya Goma na nje ya mji wetu wa Goma. Tunarudilia tena. Convoi. Loi deja jia ya Beni Butembo ishafunguliwa. Watoka Butembo unaenda Beni. Convoi iko pale kuwasindikiza. Sasa njia ishakuwa free. Wao watante kuona kama hakuna maadui zenyewe zibaki. Sasa mfuate msikie gisi evenement ilipitikana mbele ya confrère ya micro du peuple mwivo ya Beni Butembo. Njenye tungoe wale watu wanje toka Beni wewe watachindikiza kovwa, wakishafika hapa nje tunafanya nini? Nje na sisi tunashuka nao basi. Sijui kama tabesiege inatupeleka wapi. Okay, sawa. Waliewatie watu wewe watakuwa natufatanisha, wanatushukisha na babeni wanapandisha wengine. Bon, sawa, Mungu. Mwafuata gisi evenement. Ni vitu vinaikuonyesha combien de fois que état de siège iko mkazi, iko en cours. Travail iko en cours. Na il faut tuombe gouverneur wetu wa état de siège aweze kuweza. Tumombe Mungu kabisa afaulu na hii vita, na hii mapambano ya kuokoa wakaji ya Goma, ya kuokoa wakaji ya STRDC. Kwani banateseka siku mingi. Habari ya kufuata ambayo tunaendelea kufuata hapa mvile yetu ya Goma. Tunawasa mvile ya Goma. Hawa baje mundeli banatatiza sana population. Bananyanyasa sana. Biko sawa escroc. Na wababa, ba jeune garçon, ba papa ambao biko wanakia uko na akili yako lakini unashima pale ucheze je mundeli. Sasa mfuate muangalie gisi huyu papa alikuliwa $300 yake ke atapata $600. Mfuate gisi evenement ilipitikana mbele ya confrère ya kamera ya micro du peuple. Huyu anaweza anapata $600, kile franga kwa ile pale $600. Kile franga hapo apate $600. Kia hilo alimeti kwa nini anataka?
Pia yule alimeta. Hapo nachagua tena mbaya. Anakosa, uko na rezo. Si tutasema ule ni kiwerewe. Franga kumetumikia panda 1 mois 2 mois. Uraki tia yote pale, kisha unakuliwa. Imagine mundele hii. Hapa tunaweza sema kabisa ule wale bebiko wanakicheza nao sawa vile ule papa wa bleu. Tunaweza mtukana. Mimi hata mtukana. Kwani ni kiwerewe? Na tunasema tena ku maire de la ville wetu. Hawa watu wa maje mundele hawa banatatiza sana population. Banaescroquer sana population. Mwa ile maje zao. Waweze kutoka. Na banakuwa wiko wanacheza ile wiko fanshishi ile maje na wiko na ukosadabu, wiko sawa voyou. Wiko sawa ondireni watu mwa hivi bene. Wiko na mesha kukulana ma telefone, kukulana kitu haiko bien. Haiko tena bien sana, haiko bien tena sana. Kuko image mambo tulipenda tu. Tuoneshe tena hapa ya mwizi. Swandiza ni mwizi meiko ajikatala. Anaingia mu studio kisha anakamata telefone ya ule mwenye studio anaiba. Asa mfate gisi evenement ilipitikana. Wakati mwenye studio ye mwenyewe yuko mwambie ukinipatia telefone yangu sita publier image. C'est qu'elle publier manake telefone ikupatikana. Asa mfate mwangalie gisi banasema ka kuvuna ni kuvuna kinulipanda. Huyo amevuna kiamepanda. Anavuna nini? Anavuna kuzaraulika. Mfate msikie interview. Kupata, tingikwambia ku message. Me ukasoma, ukafanya moyo mgumu, nikakunegosia ku telefoni yangu kupati franga. Ukikatala. Ukanyamaza ukafunga telefoni na unatoa na simu ndani unaangusha telefoni yangu. Telefoni mimi nimeuza $200, wewe ujishe $20. Ni normal ile kabisa. Na kuuzia paka na chakula moshe, na kupatia maziwa moshe na kunywa. Timbo. Voilà, on va kufuata gisi evenement ilipitikana na ndio tunamazia journal yetu ya Skolo pale micro du peuple na tuna mi junior call vivindra ke muko mashoro education ma conseil na ni mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu. Tunashukuru sana nyote mnaona mwanzo tuna jokes traduit watu fuata quelque part. Tunashukuru sana tuna papa Socrate Wilonja iko ku régie, papa John Tumba iko ku programme, papa bienvenue Mukendi iko superviseur. Moussa Komayombi iko tufuata quelque part mon vile tu ya Goma tutante na siku nyingine kwa saa kama na hii emission yenyu micro du peuple. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka.